چرا تکرارت کنم بس میکنم عشقت کنم به پات اومد دلم رفتی اما اشتباهی برو ولی واسه دلم یه رفیق نیمه راهی من دلم پر میزنه حتی واسه یه نیم نگاهه چرا تکرارت کنم بس میکنم عشقت کنم Negative K, nothing further, just kitty camping in the corner. رادیو پلیس همراه با مصطفی سفری افسر پلیس تورنتو. برنامه‌ای از رادیو آرینا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو پلیس. من مصطفی سفری هستم، افسر پلیس شهر تورنتو. در خدمت شما هستیم با برنامه رادیو پلیس که به صورت زنده از شبکه آرینا پخش میشه. شماره تلفن برنامه 647 847 3455 در حال حاضر در دسترس هستش که اگر شما سوالی دارید میتونید با ما مطرح بکنید و ما در خدمت شما هستیم. امروز یک برنامه ویژه‌ای داریم و این برنامه مختص هستش به ارتباط پلیس و جامعه دگرباشان. به این منظور من از یکی از همکاران خوبم دعوت کردم که در استودیو با ما همراه باشن و من قسمتی از صحبت همون به زبان انگلیسی خواهد بود که من بلافاصله ترجمه میکنم که اگر مسلط نیستید به زبان فارسی بتونید در جریان باشید. Sergeant, thank you so much for accepting our invitation. And I just want to ask you, introduce yourself, who you are, and thank you for joining us today. Thank you. So my name is Robert Chevalier. I am a sergeant with the Toronto Police Service, and I'm filling in right now for the 2S LGBTQ plus liaison spot. آقای سارجنت رابرت شوالیر یکی از افسران پلیس هستند که در پلیس تورنتو خدمت میکنن و ایشون مرتبط بین یا ارتباط دهنده بین جامعه دگرباش ها و پلیس تورنتو هستن. If you don't mind, I'm going to call you Robert. That's much easier. Robert, what is your job? What is your job description? So people, they know that every police officers, they have different duties, they work in different department. So what is your job description? It's pretty wide-ranging. Basically, I work with gender diverse and the queer community. I have a pretty knowledgeable background in investigations, so sexual assault investigations, domestic, so I can service the community that way. We also have a pretty robust community consultative committee that I sit on, and just work within the community police engagement unit in Toronto Police and try to build bridges and try to make sure that an otherwise marginalized community is looked after. آقای رابرت یا سارجنت شوالیر افسر پلیس هستن که من ازشون پرسیدم که وظیفه‌شون چی هستش، چون ما پلیس‌های مختلف داریم، یعنی افسر پلیس‌ها در قسمت‌های مختلف کار میکنن. به عنوان مثال من خودم شخصا در حال حاضر First Response Officer هستم، یعنی اینکه تماس‌های 911 رو بهش رسپاند میکنیم، یعنی اینکه اگه شما زنگ بزنید به 911 دیسپچر به ما وصل میکنه و ما میایم خدمت میکنیم به شما. ایشون وظیفهشون این هستش که ارتباط بین جامعه دگرباشان و پلیس تورنتو رو هموار بکنن و این مسیر رو سهولت بدن. اگر مثلا جرمی انجام میشه ایشون در جریان این جرائم هستن و کمک میکنن به جامعه. Sarge, let me ask you this question. So LGBTQ community is part of our community. They are on the same umbrella. We are the same people. But we understand that there is a stigma among some sort of community, some sort of people.
do we have a hate crime targeting that community? And if it is, what they are expecting from police and what service that we are providing? So first I can speak to the stigma and so sometimes it comes down to shame. So sometimes it can be cultural, sometimes it could be just individual families feel a level of shame. And sort of they don't talk about themselves fully, right? So maybe it'll be the uncle or the aunt that's just been single or doesn't talk about their private life, and maybe they just talk about their jobs. And so they feel like they're not fully accepted. So that sort of talks to this very small part of the stigma or the shame. یه قسمتی از مشکلاتی که جامعه دگرباش‌ها دارن این هستش که خجالت میکشن که در مورد زندگی خودشون، در مورد سلیقه‌های شخصیشون، در مورد اون تمایلاتی که دارن بخوان صحبت بکنن با خانوادهشون. میتونه مسائل فرهنگی باشه، میتونه مسائل‌های خانوادگی باشه و مسائل‌های دیگه. And the second part, speaking about the hate crimes. So there's the gender diverse community, and if they have a hate crime against them, it's going to be more towards their gender expression. Maybe they don't look like the traditional male or female gender expression, and they might feel stigmatized or attacked because of that. بعضی از مسائل هایی که مربوط به هیت کرام یا جرم نفرت میشه برمیگرده به ظاهر افراد که چه ظاهری دارن و مردم چه برداشتی نسبت به ظاهرشون دارن. من ازشون میپرسم که یه مقدار در مورد این موضوع بیشتر برای ما توضیح بدن. Sarge, before we go to the next step, would you mind to explain about what is gender diversity? So gender diverse is people from, you have the traditional male and female. People are assigned male or female at birth. And as we know, as people grow, some people feel like they are across from the assigned sex from birth. So for an example, if somebody was assigned female, but as they know themselves, as they get older to be male, they might want to transition. Okay. ما به صورت تردشنالی و به صورت سنتی تقسیم بندی شدیم به مرد و زن، ولیکن در جامعه ما این قابل قبول هستش که بعضی ها به عنوان زن به دنیا آمدن ولی در آینده این تصمیمشون عوض میشه و تمایل دارن به این که مرد باشن. So, sorry, before we go to the further that, I just want to a little bit work on that understanding of the changing the gender. Legally, what do they have to do? There's many different steps to it. So some people just take a very easy approach, and they might informally change their name and just sort of change the way that they dress, their gender appearance. Okay. بعضی ها برای اینکه بخوان تغییر بدن این هویتشون و جنسیتشون رو صرفاً غیر رسمی عمل میکنن. به عنوان مثال فقط مثلا ایشون در شناسنامه‌شون به عنوان خانم هستش ولی دیگران رو دوست داره که اسم مرد صداش بکنن و بگه که من مرد هستم. And I don't want to say the other extreme, but another approach could be somebody would, instead of informally, they legally change their name so that all their documents would be changed, and also could potentially look at physical surgeries to match their gender. بعضیا هم قانونا میرن اسم و مشخصاتشون رو عوض میکنن و مثلا شما اگر در روی گواهینامه‌تون نگاه بکنید میبینید که جنسیت شما نوشته شده، ولیکن در بعضی از مواقع این جنسیت ها به شکل دیگه‌ای منعکس شده و افرادی هستن که میتونن قانونا برن اینو عوض بکنن. Yes. So that kind of covers gender diversity, and then there's I just say the queer community, which is talking about sexual orientation. Okay, and what is that the query? Like, if you can explain to me a little bit more. So when I
talking about sexual orientation, that's more who you're sexually attracted to. So, for an example, I identify as a gay male, so I have a husband, and I have friends who identify as lesbian, so they are female, and they're sexually attracted to females. به عنوان مثال مثلا بعضی از خود آقای سارجن ایشون به عنوان مرد هستش ولی کن ایشون همسر دارن، یعنی یک شوهری برای خودشون در نظر گرفتن. اینها چیزایی هستش که همه در یک کاتگوری و در یک گروه نشون داده میشن و ما باید به تمام اینا احترام بذاریم. So we're going to go back to the hate crime. How the hate crime targets this type of individual? So members from the gender diverse community will hear often language that's very derogatory or mean towards them, saying things like calling them, pretty awful things related to their gender identity. یکی از جرم هایی که شاید حالا در مورد اون بیشتر صحبت بکنیم که میتونه جرم جنایی هم ادامه پیدا بکنه بهش، این هستش که چجوری این افراد رو صدا بکنیم و کلماتی استفاده بکنن که باعث این بشه که این افراد آزرده بشن. So my understanding is we have different between hate crime and hate incidents. Would you mind to explain a little bit about that? So a crime, in the simplest explanation, a crime is covered in the Canadian Criminal Code. So anything from assault, mischief, threatening death, all that's covered in the Criminal Code. Okay. جرم hate crime که مرتبط باشه به جرائم جنایی، جرائمی هستن که در کتاب قانون جنایی کشور نوشته شده، مثل ضرب و شتم، تهدید به مرگ، به عنوان مثال تعرض جنسی. اینها در کریمینال کود یا قانون جنایی ما نوشته شده است. ولی کن ما hate crime incident هم داریم که ایشون در مورد hate crime incident الان توضیح میدن. So, and what is the hate crime incident, for instance? An incident would be anything that is definitely hate related but falls outside of the criminal code. So a good example of that would be if I'm walking down the street with my husband and somebody, calls us a derogatory, I don't want to use that language, but if somebody refers to us in a derogatory way and uses a slur that is traditionally used against gay males, that would be a hate crime incident. Okay. مثلا ایشون با شوهرشون در مثلا خیابون دارن حرکت میکنن و یک نفر به ایشون بی احترامی بکنه، کلمه رو استفاده بکنه که کلمه نامناسبی باشه به عنوان فحش، منظورشون رو بخواد به عنوان اینکه ایشون رو آزار اذیت روانی بده، به اون میگن hate crime incidents. So are we expecting the community to report the hate incidents and hate crime? Are we encouraging them? I think so, because the hate incidents are a good sort of gauges the barometer, the temperature of the community. And so if we see hate crime incidents rise, then potentially we could try to get ahead of that to avoid anything going into the criminal element. هیت اینسیدنت یکی از جرائمی هستش که ما توصیه میکنیم، فکر میکنیم که بهتر باشه که شما به پلیس گزارش بدید و این آمارهایی که ما جمع آوری میکنیم همیشه میتونه برای آینده جامعه ما بهتر باشه و بتونیم که جامعه سالمتری داشته باشیم از این طریق. Sarge, thank you so much for addressing that. So there was an individual in Canadian history that he became a largest serial killer, and his name was Bruce McArthur. He killed about 8 people from LGBTQ community, and I just learned that 6 of them, they were part of Persian community.
would you mind to just briefly touch base on that and see what we learned about it? So speaking to some of our community partners, such as ASAP, which is the Alliance for South Asian AIDS Prevention, speaking to some brown LGBTQ men that said they felt specifically targeted. This was before Bruce MacArthur had even been arrested. در مورد آقای بروس مکارتر من از ایشون سوال کردم. آقای بروس مکارتر یکی از قاتلین بزرگ زنجیره تاریخ کانادا هستش که 8 نفر ایشون کشتن و محکوم هم شدن، الان پشت میله های زندان هستن و از این 8 نفر تقریبا 6 نفر ایشون از جامعه فارسی زبان بودند و این یک مسئله بودش که ما تمرکزمون رو بیشتر روی این قضیه انجام دادیم و در مورد یک ارگانیزیشنی آقای سارجن صحبت کردن به اسم ایسپ که این ارگانیزیشن کارش این بودش که بیشتر تمرکز بکنن بر روی این گونه جرائم و افرادی که مختص هستن به South Asian community. Can we a little bit talk about the ASAP Sarge? So what is that organization? What do they do? They're very far. They actually do quite a bit for the community. Lately, they've been running the monkeypox vaccination clinics, but as well as serving a very diverse group of people. The original sort of South Asian part has certainly grown. I know that they certainly cover the Middle East as well. Or really anybody who needs their services. So it's a very diverse, but services the queer community. Okay. یک ارگانیزیشنی هست به اسم ایسپ که خدمات ارائه میدن به افرادی که از خاورمیانه هستن اصلیتشون و اخیراً در مورد مانکی پاکس دارن فعالیت میکنن و این واکسین رو دارن ارائه میدن به مردها. Back to MacArthur case, Sarge. So what did we learn about that case? There was lots to learn, unfortunately. Justice Epstein was commissioned to do the missing and missed report. It was a over 1,000-page document and really pointed out a few good things that we did, but it really pointed out the shortcomings of the Toronto Police Service, unfortunately. Okay. در مورد آقای بروس مکارتر ما خیلی چیزا یاد گرفتیم و یکی از چیزهایی که یاد گرفتیم این که پلیس تورنتو بتونه کارش رو بهتر انجام بده، ارتباط بهتری داشته باشه که این اتفاق در آینده اتفاق نیفته. یه همچین اتفاقای شبیه این در آینده اتفاق نیفته. So Bruce McCarthy had been convicted and he's serving his time in the jail. What can we do as a LGBTQ community or being part of the family if we have anybody when we are facing certain, let's say, missing person? I know there was a stigma that we abstain about reporting their missing person. So I'm going to make it very simple. If someone has a LGBTQ person in the family member, and how do we treat that family member with others in terms of any incident related to the police? For instance, missing person or something like that. It's very difficult because we have to talk about coming out, right? So some people are just simply not out. They might have told their families, very close family contacts, but the decision of them and their families is that they don't want to let the broader community know. They don't want to talk to, they feel some shame and some stigma, and they don't want to bring that upon the family. And so they keep that very discreet decision to themselves. بعضی از افراد هستن که تشخیص دادن که به هر حال تمایلات جنسیشون متفاوت هستش و این موضوع با اعضای خانوادهشون شاید در میون بذارن ولی هنوز به عنوان یک شخصی که کاملا واضحانه تو این زمینه داره زندگی میکنه نمیان بگن.
Sorry, just one question came to my mind. If a father or a parents that they know their child is having a different preference for the sexual orientation, what is your suggestion in the short words to give to those parents with a different background? Like we're talking about Persian community is a little bit different type of culture, and we're going to be honest with that, is not accepted back home. So now we move to Canada, they move to Canada, and that is their country. And now they're facing that their child approaching them and they tell them, that I am a man, but I don't want to have my opposite sex to be my partner. So what do you suggest to these type of parents? First, I would congratulate them on the having the open mind to be able to have the conversation, because that's the toughest part, to realize and to be adult enough to start the conversation. Okay. اولین چیز این هستش که ایشون میگن که باید ما به این افراد تبریک بگیم که به این مرحله رسیدن که بخوان عنوان بکنن که چه تمایلات جنسی و چه تمایلاتی در زندگیشون انتخاب کردن. به انتخابشون باید احترام گذاشته بشه. Second thing I would say is you're not alone. I know that people don't talk about it, but there is other families that it is more common than you think, and there is other people. مسئله دوم این هستش که فقط شما تنها نیستید که یه همچین اتفاقی میفته براتون. این اتفاق رایج هستش، زیاد هستش، شاید به گوش شما نرسه و اینو باید در نظر بگیرید که شما در واقع تنها نیستید. And then we have to move past that shame and that fear, that embarrassment maybe that parents might feel. Move past that. و به عنوان پدر مادر باید خودمون رو آماده بکنیم که از خجالت خودمون رو فاصله بدیم و خودمون رو با دنیای واقعیت نشون بدیم. There's some great supports. A lot are available online. So I mentioned ASAP already. There's also an organization called PFLAG, which is Parents for Gays and Lesbians. Okay. گروه های مختلفی هستن که به شما کمک میکنن، ولی یکی از گروه هایی که هستن به اسم PFLAG هستن که پرنتس، که کسانی که این کار انجام میدن. من از آقای سارجان میخوام که ایمیل آدرسشون رو در اختیار شما بذارن و زیر صفحه ما بنویسیم که اگر کسی بخواد با ایشون شخصا تماس بگیره چجوری میتونن این کار بکنن. سارج, would it be possible that we provide your email address to the audience that they can contact you if they have certain questions with this regard? Absolutely. Okay. Can you please say your email address? It is on the screen so people they can watch it. So it's my badge number 9808@tps.ca. ایمیل آدرس آقای سارجن شوالیر هست 9808@tps.ca. ایشون ایمیلشون هستش. در واقع اگر سوالی تو این زمینه دارید که نتونستید از طریق رادیو عنوان بکنید، من خواهش میکنم که به ایشون ایمیل برید و ایشون شما رو به عنوان پدر مادر، به عنوان فرزند، تا اونجایی که بتونن راهنماییتون میکنن به خصوص از مسائلی که به پلیس ارتباط داشته باشه. So we talk about that being open about our children, that they want to be part of the community and they don't want to be what they were traditionally born. So if as a parents that we deny that and if we ignore that, from your experience, what consequence or what negative outcome we may possibly face? Well, it can manifest itself in many different ways. I mean, getting back to the Bruce MacArthur, I think these people felt
isolated from their families, and it's my personal belief that that is one of the reasons why they were targeted. Because potentially I think Bruce McArthur felt that these people wouldn't be reported as missing or wouldn't be as missed as other people. اوکی. ایشون منظورشون هستش که اگر این کار نکنیم این احتمال داره که مسائلای بدی در آینده اتفاقی بیفته و جوانب منفی خواهد داشت و این جوانب منفی میتونه کیسایی مثل آقای بروس مکارتر رو به نتیجه برسونه. اجازه بدید با یکی از شنوندگانمون صحبت بکنیم. منتها سوالشون در مورد گواهینامه جیوان هستش. حالا ما با هم دیگه شاید بتونیم صحبت بکنیم. So Sarge, there is a question. It is related to the G1. Okay. Maybe we can help each other into answering. Yeah. Okay. آقا مهدی سلام عرض کردم. در مورد جیوان سوالی دارید؟ من در خدمت شما هستم. برنامه خوبتون. بله، من برای یکی از دوستانم یه سوال داشتم. خب تو برنامه‌های مختلف شما فرمودین که کسی که با حالا ویزیتور هست داخل اونتاریو با اینترنشنال درایور میتونه حالا نمیدونم بالا 3 ماه 2 ماه عددش خاطرم نیست میتونه رانندگی کنه، درسته؟ بله. از زمانی که وارد آنتاریو میشه. از زمانی که وارد میشه. اگه همین فردی که الان وارد شده بره در سرویس اونتاریو درخواست امتحان جیوان بده، یعنی امتحان جیوان رانندگی رو بده و جیوان رو بگیره، یعنی فقط اون امتحان تست رو بگیره، آیا ایشونی که الان جیوان اونتاریو رو گرفته و از نظر قانونی جیوان خب باید با یه نفر فولجی بشینه، این شرایطی چی میشه؟ این فردی که الان جیوان گرفته و یه هفته از وارد اونتاریو شده آیا هنوز میتونه تو اون 2 ماه که اینترنشنالش استفاده کنه یا نه؟ یعنی قبل از اینکه 2 ماهشون تموم بشه جیوانشون رو گرفتن؟ بله، هم فکر کنم فردای روزی که اومدن کنترل یه هفته بعد که امتحان داره همون روزم جیوانشو گرفته. الان دیگه همین اینترنشنال 2 تا قانون جداگانه داره میاد الان اینجا وسط از 2 تا چهارراه مختلف. یکی از چهارراه این هستش که آنتاریو به شما اجازه میده که شما 2 ماه با گواهینامه کشور خودتون یا استان خودتون از زمانی که وارد اینجا شدید استفاده بکنید اگر به عنوان ویزیتور باشید. اگر میخواید بمونید داستان فرق میکنه. ولیکن اگر شما جیوان گرفتید اون قانون آنتاریو داره الان وارد میشه. در واقع شما باید از یه دونش استفاده بکنید. شما نمیشه هم از این آش استفاده بکنید هم از این آبگوشت. این اصلا اشکال قانونی وجود داره. کسایی که وارد این کشور میشن اولش که وارد این کشور میشن همشون اینترنشنال دارن، میخوان اولشون بتونن رانندگی کنن. برای اینکه برن جی توشون یا فولجیشون رو بگیرن باید جیوان بگیرن. یعنی اینکه شما میگین که به متن که جیوان رو میگیرن اینا حق رانندگی ندارن تا وقتی که حالا جی تو یا فولجیشون رو بگیرن. یک خود از نظر قانونی قانون یکم برای من زنگ زدم از شما بپرسم، چون من هر کی پرسیدم یه چیزی به من گفت. یکی میگفت آقا اون قانون رو اجرا میشه، یکی میگفت نه چون اونتاریو اومده. یکم کانفیوز میکنه. یعنی اصلا شما اصلا جیوان رو باید نادیده بگیرید اگه نمیخواد ازش استفاده بکنید. نه میخواد استفاده کنه ولی خب ممکنه 3 ماه بعد بهش وقت فولجی رو یا جی تو رو بده. خب تکلیف چه این فرد تا اون موقع من بعید میدونم که شما مشکل داشته باشید که با همون گواهینامه‌ای که با خودتون آوردید بخواید رانندگی بکنید. اون مسئله‌ای نداره. از نظر بیمه چه؟ از نظر قانون چیه؟ بیمه اصلا شما اینو بعد از شرکت بیمه بپرسید، چون اونها شرکت‌های خصوصی هستن. اونها یه مسئله دیگه‌ای هستش. میدونید چند تا شما اگه من مثلا فرد باشم من اینترنشنالم به شما نشون بدم و جیوانمو شما نمیگی آقا جیوان تو نمیتونی بدون کسی که فولجی بشینی پشت ماشین. اگر شما گواهینامه اینترنشنالتون رو به من نشون بدید و به من ثابت بکنید که کی وارد آنتاریو شدید از نظر من مشکلی نیستش. اون جیوانتون فعلا هنوز شروع به حرکت نکرده. متوجه هستید؟ بله. ممنون چون سفری بود کردیم. بله. بعد بیمه شما هم به اتومبیلتون مرتبط هستش در هر صورت. خیلی متشکرم از تماستون آقا مهدی. زنده باشید. Sorry, sometimes we have a random question with regards to the traffic, and it was about the G1. Actually, it's a very common question that people come into this country and they are allowed to drive with their own driver license only the first 2 months, and not a lot of people know about that. ببخشید عذر میخوام، ما برنامه مخصوصی داریم در مورد دگرباش‌های جامعه به خصوص جامعه فارسی زبان. یکی از
همکاران خوب من امروز مهمان برنامه هستش به اسم سارجن رابرت شوالیر و مطالبی که ارتباط داره به این موضوع داریم در موردش صحبت میکنیم و من خواهش میکنم که اگر سوالتون ارتباط به این موضوع داره من خوشحال میشم که تماس بگیرید و در این زمینه با هم دیگه صحبت بکنیم. موضوعی که براتون نامشخص هست. شماره تلفن 647 847 3455. اگر هم بتونید سوالتون به زبان انگلیسی مطرح بکنید من ممنون میشم. البته من بلافاصله ترجمه میکنم برای دیگران. 647-847-3455 is our direct phone number. So this program is live. Sarge, so we're going to come back. Sorry, that is how the live show is, that we have to jump back and forth to different subjects. So we talk about if we ignore one of our child or one of our family member wants to be a part of the LGBT community, and we ignore that and we kind of protest that. So there is a negative outcome. And you mentioned something like Bruce McArthur was not too far off from this type of incident. What else can come to your mind about that? Sometimes people turn, like if language matters and feeling wanted and feeling loved by your family is such a basic thing, right? And when we deprive ourselves of that, that can manifest itself in drugs or alcohol, depression, many negative consequences to it. یکی از پیامدهای منفی که میتونه داشته باشه که اگر یکی از اعضای خانواده ما بخواد آزادانه خودش رو معرفی بکنه که من مثلا دیگه نمیخوام استریت باشم، من مثلا میخوام گی باشم، میخوام لزبیان باشم، و اگر ما این افراد رو ایگنور بکنیم و بهشون احترام نذاریم و مخالفت بکنیم با خواستشون، میتونه باعث بشه که این افراد به سوی مواد مخدر، به سوی اعتیاد و حتی بیماری‌های افسردگی رو بیارن. Thank you. It was crystal clear. Sarge, what else, what other help that we provide to this community as part of Toronto Police? I know our job is to deal with the criminal matters, but we take some share to educate public as well. So we have a large amount of people, they came to Canada and they became refugee because of their sexual orientation back home. Do we provide them any information? Do we provide them any knowledge about their rights? Yeah, one of the things we do, we have a community center, sort of the downtown, the heart of Toronto. It's called the 519 Community Center. They run a newcomers night. Now, we haven't done it since the pandemic. Hopefully, we're going to start it back up again. As well as the MCC Church, which is a church in 55 Division, also runs a newcomers program. So one of the very rewarding things that I like to do is go there. And I tell people who have claimed asylum in Canada because of their sexual or gender expressions. And we just tell them about their basic civic responsibilities. Okay. یکی از ارگانیزیشن هایی که کمک میکنن به افرادی که حالا پناهنده هستن و یا به هر نحوی تازه وارد این کشور شدن به عنوان اینترنشنال استودنت یا به هر عنوانی و احساس میکنن و میدونن که جزء این جامعه هستن و اورینتیشنشون متفاوت هستش، میتونن به مکانی به اسم 519 مراجعه بکنن. من الان آدرسش هم میگم خدمتتون کجا هستش، یا یک کلیسایی هستش به اسم MCC و آقای سارجن شوالیر در اونجا هم یک برنامه هایی دارن برای توجیه کردن افراد. Sarge, where is 519? It is on Church Street. It's actually 519 Church Street. So. Okay. 519 519 چرچ استریت یکی از کامیونیتی سنترهای بزرگ هستش که میتونن برن و
شب روز newcomer دارن. So is it night for the newcomer? Like is it day for the newcomer? They actually have a coordinator. Okay. So they have a particularly, it's at night generally when we do that session. It was on generally on a Wednesday night once a month, and it's advertised. And then it's not just myself, but some other police officers, including some police officers who weren't born into Canada. So they were able to give a more real sort of perspective. Okay. معمولا هر چهارشنبه ها در ماه این برنامه برگزار میشه، ولی میتونید شما تماس بگیرید باشون و ازشون بپرسید که چه موقعی این برنامه رو دارن و شما هم شرکت بکنید که برنامه‌های رایگانی هستش و نه فقط ایشون، افسران پلیس دیگه‌ای هم که در کانادا به دنیا نیومدن هم در این گونه گرد همایی‌ها شرکت میکنن برای افزایش دادن اطلاعات. You don't have the phone number or anything on top of your head. 519. I can look it up, but They can reach out to me. They're a very close community partner. Okay. I know I have it on my phone. I can pull it up while we talk. اوکی. شما تلفنشون رو الان من خدمتتون عرض میکنم، اگر بتون از اتاق فرمان زیر برنامه هم بذارن میتونید شما با این شماره تلفن تماس بگیرید و هر گونه سوالی، کمکی، مطلبی، چیزی بخواید و میتونن خدمتتون بگن. شماره تلفنشون هستش 416 355 67 98 و اگر هم این برنامه دارید شما به صورت زنده تماشا میکنید، این شماره تلفن الان زیر صفحه ما خواهد بود. این برنامه هم همونجور که عرض کردم خدمتتون به صورت زنده به صورت ضبط شده از سوشال مدیا پخش میشه. اگر ابتدای این برنامه رو گوش نکردید، من همونجور که عرض کردم در ابتدای برنامه، یکی از مهمونان خوب ما که رابط جامعه دگرباشان و جامعه پلیس تورنتو هستن امروز مهمان برنامه ما هستن. Sarge, we have few minutes left. Is there anything that you would like to address to a Persian community? Thank you very much for having me here. I think discussions like this are very important. There's parts of the community, it's a very diverse community, and it affects literally all parts of Toronto. So I can't singularly, attend to every community. So taking advantage of invitations like this is important. آقای سرجان رابرت شوالیه تشکر میکنن از اینکه به حال از طریق رادیو و همکاران دوستان که ما در رادیو داریم ایشون رو دعوت کردن و خیلی مهم هستش که بتونن در جامعه های مختلف این ارتباط رو هموار بکنن. و what else would you like to mention? Any suggestion, anything to the Persian community? Again, you'll make my contact open, so that is a very open invitation. If somebody does feel alone, I know sometimes it goes against personal beliefs or whatever, anything else. Maybe you don't want to call in, but if you want to have a one-on-one conversation, I'm always open to that. اگر میخواید با آفیسر رابرت شوالیر تک تک هم صحبت بکنید، حضوراً صحبت بکنید، ایمیل ادرسشون پایین صفحه هستش. من مجددا تکرار میکنم 9808 @TPS T مثل تورنتو، P مثل پلیس، S مثل سرویس .ca میتونید تماس بگیرید با ایشون. اگر هم ایمیل منو دارید، من هم میتونم این ایمیل شما رو فوروارد بکنم به ایشون. ایمیل منم هستش 9701 @TPS. شما میتونید با من هم در ارتباط باشید و من خواهش میکنم که ایمیل رو به زبان انگلیسی بفرستید که من بتونم برایشون فوروارد بکنم. So I have my email address also in case if they want to email me and I can forward it to you just to have a better connection with the community. We're good with the time? All right, so we're almost at the end of the time. It was pretty fast. Yeah. 40 minutes had gone very fast. I think we mentioned and we touch base on those important information, but I'm going to ask you to
I'm going to ask you to promise us to come back in another time, that if we are missing some audience, that we're going to have another program in the future. I would love that. خیلی ممنون از اینکه به برنامه ویژه رادیو پلیس که در مورد دگرباشان بودش گوش دادید. میدونم موضوعی هستش که هم جا برای صحبت کردن زیاد هستش، بعضیهاش ارتباط داره با پلیس و بعضیهاش هم ارتباط داره با مسائل های دیگه. ما قسمت که با پلیس ارتباط داشته رو تا جایی که تونستیم در مورد صحبت کردیم، ولی سارجنت شوالیر این قول رو به ما دادن که در آینده هم مهمان برنامه ما باشن. خیلی ممنون از اینکه به این برنامه گوش کردید و so your last words are. Thank you again for having me, and that open invitation really does stand. خیلی ممنون. ایامتون بکام، روزتون بخیر.